जी, मसीह खुदावंद ने आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। खुदावंद का फजल हम सब पर हमेशा इसी तरह से बना रहे। हम आज जो हमारा आज का चैप्टर है वो ये है कि खुदा हमारी जिंदगी में दुख और तकलीफों को क्यों आने देता है। तो इसके लिए हम रोमियो के नाम खत उसका 8 बाब और उसकी हम 18 से 21 आयात मुकद्दसा तक हम पढ़ेंगे, जिसमें यूं लिखा है, क्योंकि मेरी दानिस्त में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है, क्योंकि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखती है। इसलिए कि मखलूकात बतालत के इख्तियार में कर दी गई थी, ना अपनी खुशी से बल्कि उसके बायस से जिसने उसको इस उम्मीद पर बतालत के इख्तियार में कर दिया कि मखलूकात भी फना के कब्जा से छूट कर खुदा के फर्जंदों के जलाल की आज़ादी में दाखिल हो जाएगी। क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूकात मिलकर अब तक कराहती है और दर्द ज़ह में पड़ी तड़पती है, और ना फक्त वही बल्कि हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले हैं, आप अपने बातिन में कराहते हैं और लेपालक होने यानी अपने बदन की मखलसी की राह देखते हैं। तो मैंने ये 23 आयत तक पढ़ा है। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना, जन हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तो मेरे अजीजों, आज हम बात करेंगे कि जो है पौलुस रसूल जो है वो क्या बात करता है कि इस जमाना के दुख दर्द जो हैं वो इस लायक नहीं कि उस जलाल का मुकाबला कर सके। खुदा ने इस जमीन को तख्लीक किया, खुदा ने पूरी यूनिवर्स को तख्लीक किया। खुदा इंसान की जिंदगी में ये दुख, ये तकलीफें, ये परेशानियां क्यों आने देता है। हम सब जानते हैं कि जब से जमीन जो है वो बनाई गई है और जब से ये कायनात बनाई गई है, हर तरह से जमीन पर जो है, जैसे कि नूह का तूफान आया, हालात ऐसे चेंज हुए हैं कि पहले से आज तक जमीन उस शक्ल में है ही नहीं जिस शक्ल में इसको बनाया गया था। हम अगर देखें, अगर हम इस तरह से कहें कि जमीन की अगर हम तहें उठाएं तो हर तह में जो है मिलियंस लोगों की अमवात हैं और दफन हैं। वो लोग जो सैलाब से मारे गए, जो वबाओं से मारे गए। यानी कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा जो है ये सब कुछ क्यों होने देता है। वो इसलिए कि जैसे कि परोस रसूल ये बात करता है कि ताकि हम उस जलाल पर नजर रखें जो हमें हासिल होने को है, या हम उस जलाली बदन पर फोकस करें जो इसको हम हासिल करने को हैं, ताकि हम उस अब्दी जिंदगी में दाखिल हो सकें जो हमें मिलने को है। यहाँ पर खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जिस तरह से अयूब नबी पर जो है वो कितना बड़ा जो है उसके दर्द, उसके तकलीफें और उसके वो जो जख्म थे उसको मिले और उसकी औलाद उससे ले ली गई। लेकिन उस चीज में खुदा उसको क्या सिखाना चाहता था। जैसे कि हम ये देखते हैं कि अबलीस खुदा से ये बात करता है कि भाई तूने उसके चौगिर्द बाड़ लगा रखी है। खुदा अपने लोगों के चौगिर्द बाड़ लगा रखता है और खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है। खुदा ने बेशक अबलीस ने अय्यूब को जो है इतना ज्यादा मतलब उसको दुख दिया, तकलीफ दी, उसको परेशानी दी, और कितनी तकलीफ में वो था, लेकिन इसके बावजूद भी खुदा ने उसका साथ नहीं छोड़ा और उसके बाद खुदा ने उसको बरकत दी। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने जो है वो उन तमाम लोगों को खुदा यीशु मसीह हील करते थे जो खुदा यीशु मसीह के पास आते थे। बेशक वो ईमान रखते थे कि नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी खुदा यीशु मसीह उनको हील करते थे। लेकिन बहुत सारे उसमें ऐसे लोग भी थे जो रूहानी शिफा भी पाते थे, जिनकी आंखें खुल जाती थी और वो खुदा यीशु मसीह को पहचान लेते थे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे कि पौलुस रसूल जो है वो खुदा से कहता है, खुदा यीशु मसीह से कहता है कि मेरे बदन में एक कांटा है। वो उस कांटे की बात करता है, उसको कोई दुख है, उसको कोई तकलीफ है। कुछ लोग इसको डिफरेंट तरह से बयान करते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कांटे को हम कह सकते हैं कि उसके बदन में कोई कमी थी, कोई बीमारी थी उसके बदन में जो उसको तकलीफ देती थी। और वो खुदा से कहता है, लेकिन खुदा उसको क्या जवाब देता है कि तेरे लिए मेरा फजल ही काफी है। जब हम कमजोर होते हैं तो खुदा की कुदरत हमारे अंदर काम करती है, ज्यादा काम करती है। तो वो ये बात करता है कि मैं अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा ताकि खुदा की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि जो तमोथियस है जब वो बीमार होता है तो उसको कोई ऐसी बीमारी थी जो उसके स्टमक को, जो उसके कोई ऐसा अमीबा था या कुछ ऐसी उसको थी जिसकी वजह से उसका पेट खराब रहता था।
اس کو ڈیسینٹری ہو جاتی تھی، کچھ کھانے میں کچھ اس کو ایسا تھا، یا پانی جو وہ پیتا تھا شاید اس میں کوئی اچھا ایسا پانی امیبا وغیرہ تھا جس کی وجہ سے جو ہے اس کو بیمار ہو جاتا تھا۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولس رسول یہ بات نہیں کرتا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، بس پولس رسول اس کو یہ بات کرتا ہے کہ تو تھوڑی سی مہ جو ہے وہ پی لیا کر، جو میں اس کو تھوڑا سا، یعنی کہ تو پانی کی جگہ پر پانی کو تھوڑے ٹائم کے لیے چھوڑ دے، کیونکہ اس میں کچھ امیبا یا کچھ ایسا کچھ ہے جو تجھے بیمار کرتا ہے، تو اس کو چھوڑ دے اور اس کی جگہ پہ صرف تو وائن جو ہے تھوڑی دنوں کے لیے استعمال کر، تاکہ وہ اس کو کٹ کرے، اس کو کیل کرے اور تو ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولس رسول اس کو یہ بات نہیں کرتا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، میں یہ کروں گا اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یعنی ہم زندگی خدا کے کلام میں سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ بہت سارے خدا کے لوگ جو ہیں وہ بیماریوں میں مبتلا رہے، وہ تکلیفوں میں مبتلا رہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے خدا کی بادشاہت میں داخل ہوئے، خدا نے ان کو داخل کیا۔ جیسے کہ اگر ہم یہ دیکھیں خروج کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ سے خدا کلام کرتا ہے تو موسیٰ کو خدا یہ بات کرتا ہے کہ تو جا اور میری قوم بنی اسرائیل کو چھڑا، تو وہ خدا سے جو ہے وہ مختلف ہیلے بہانے کرتا ہے، اور ایک جو خاص جو بڑا بہانہ وہ یہ کرتا ہے کہ اے خدا، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب میں اور اس کے 4 باب میں اور اس کی جو ہے 10 آیت میں ہم دیکھیں گے، تب موسیٰ نے خداوند سے کہا، خداوند میں فصیح نہیں، نہ تو پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو اپنے بندے سے کلام کیا، تو نے اپنے بندے سے کلام کیا، بلکہ رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے۔ کند کا مطلب بند ہے، کہ میں اس کو صحیح طرح سے کوئی بھی ورڈ جو ہے وہ بول نہیں سکتا ہوں۔ تب خداوند نے اسے کہا کہ آدمی کا منہ کس نے بنایا ہے، اور کون گنگا یا بہرا یا بینا یا اندھا کرتا ہے؟ کیا میں ہی جو خداوند ہوں یہ نہیں کرتا؟ تو جا اور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تو کیا کیا کہے۔ خدا کی کلام کا پڑھا اور سنا چاہنا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ یہاں پہ خدا اس کو یہ بات کرتا ہے کہ ہر ایک چیز کو تخلیق کرنے والا میں ہوں، اور میں ہی ہوں جو مطلب گنگا بھی کر دیتا ہوں، میں ہی جو ہوں بہرا بھی کر دیتا ہوں، میں ہی ہوں جو بینا بھی پیدا کرتا ہوں۔ سب کچھ کس لیے ہوتا ہے؟ خدا کے جلال کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی بھی بیماری یا کوئی بھی کمی ہمارے بدن میں اگر ہوتی ہے تو وہ خدا کے جلال کے لیے ہوتی ہے۔ اور جیسے کہ خدا نے کہا کہ میں خداوند ہوں، میں یہ سب کچھ کرتا ہوں۔ اگر خدا نے یہ کائنات اس کو تخلیق کیا ہے تو اس میں خدا کا کچھ مقصد، کچھ پلان ہے، اور اس میں اگر تکلیفیں آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، انسان پر بیماریاں آتی ہیں، انسان کی زندگی میں دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو ان ساری تکلیفوں کا بھی خدا کا ہماری زندگی میں کچھ پلان اور منصوبہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو جن کے لیے ہم ٹریٹمنٹ لیتے ہیں اور ہمارا علاج ہوتا ہے اور خدا ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے، خدا ہمیں شفا دیتا ہے، لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ دعا کے باوجود بھی ہمارے بدن سے وہ چیز نہیں جاتی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں صرف یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو بدن ہے یہ وقتی طور پر ہے اور یہ مٹنے والی چیز ہے، یہ ختم ہونے والی چیز ہے، یہ فانی ہے اور اس نے ختم ہونا ہے۔ اس لیے اگر خدا ہمیں اس حال میں رکھتا ہے، اس سچویشن میں رکھتا ہے، تو ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے، لیکن ہمیں جو ہے اس جلال پر، اس جلالی زندگی پر فوکس کرنا چاہیے جس کو ہم حاصل کرنے کو ہیں۔ اور آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم جلالی بدن کی بات کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جس طرح سے جلالی بدن میں جو ہے وہ زندہ ہوئے تھے، تو ہم سب بھی اس جلالی بدن میں زندہ کیے جائیں گے۔ جلالی بدن میں زندہ کیے جانے کا مقصد یا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ بدن جو خدا یسوع مسیح کا بدن تھا، جو ہر جگہ آ جا سکتا تھا۔ خدا یسوع مسیح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی باؤنڈیج یا کسی بھی دیوار یا کسی بھی چیز سے وہ کوئی بھی روک نہیں سکتا تھا۔ وہ دروازے بند میں بھی شاگردوں پر ظاہر ہو جاتے تھے، وہ کھاتے پیتے بھی تھے، وہ سب کچھ کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ اگر ہم غور کریں کہ جب خداوند یسوع مسیح قبر میں سے زندہ ہوئے تھے تو خداوند یسوع مسیح بے شک فرشتے نے جو ہے وہ پتھر ہٹایا،
اور پتھر کو ہٹایا، لیکن خدا یسوع مسیح جو ہے وہ خود اس قبر میں سے نکلے اور اپنی قدرت کے ساتھ جو ہے وہاں سے نکلتے ہیں اور ان کو شاگردوں کو دکھائی دیتے ہیں۔ ایک اور چیز جو ہمیں قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جب خدا یسوع مسیح مریم کو نظر آتے ہیں، مریم مگدلینی کو، تو وہ خدا یسوع مسیح کے پاس آتی ہے، تو خدا یسوع مسیح کو چھونے کی کوشش کرتی ہے، تو خدا یسوع مسیح اس کو کہتا ہے کہ مجھے مت چھونا، کیونکہ میں ابھی باپ کے پاس نہیں گیا۔ لیکن اگر ہم بعد میں دیکھتے ہیں تو بعد میں جو ہے خدا یسوع مسیح جو ہے اپنے شاگردوں کے پاس جب آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ آؤ اور مجھے چھو اور دیکھو کہ جو بھوت ہوتا ہے، جو بدبو ہوتی ہے، اس میں جو ہے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسے تم مجھ میں دیکھتے ہو۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توما نے خدا یسوع مسیح کو بعد میں چھوا اور خدا یسوع مسیح کے ان زخموں کو دیکھا، جو نشان تھے ان کو دیکھا۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ خدا یسوع مسیح نے مریم سے کہا کہ مجھے مت چھونا، اس کو چھونے نہیں دیا، لیکن جو ہے بعد میں شاگردوں سے کہا کہ بھی آپ مجھے چھو سکتے ہو۔ تو میرے عزیزو، ہم کہتے ہیں کہ وہ جلالی بدن جو خدا یسوع مسیح کو ملا ہمیں بھی ملے گا، اور اس جلالی بدن اور ہمارے اس جلالی بدن میں کیا فرق ہے کہ وہ کہیں بھی آ سکتا ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے، اور یہ کہ ہمارا بدن جو ہے اس کی سپیڈ جو ہے بہت زیادہ ہوگی، جس طرح سے کہ مطلب کوئی چیز ایک جو ہے جگہ سے دوسری جگہ بڑی سپیڈ میں جاتی ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ جب جلالی بدن میں اٹھائے گئے تھے، زندہ ہوئے تھے، تو وہ جب اس وقت ابھی قبر سے نکلے ہی تھے جب جو ہے وہ مریم جو ہے ان کو ملتی ہے، لیکن اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آسمان پر گئے تھے۔ باقاعدہ طور پر آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے جو ہیں وہ بہت بار آسمان پر گئے ہیں اور آسمان سے واپس آئے ہیں جب اپنے شاگردوں سے ملنے کے لیے اور شاگردوں کو دکھائی دینے کے لیے، تاکہ ان کے لیے پروف ہو، تاکہ وہ گواہی دے سکیں کہ میں جی اٹھا ہوں اور مجھے دیکھ سکیں۔ اس لیے انہوں نے ان کے ساتھ کھایا پیا اور آتے جاتے اور باتیں کرتے تھے۔ پھر یہ کہ جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو بدن خدا یسوع مسیح کا جو جلالی بدن ہے، اس پر جو ہے وہ جیسے فزکس کے رولز ہم کہتے ہیں کہ گریوٹی کی جو کشش ہے، کشش ثقل جس کو ہم بولتے ہیں کہ باڈی جو ہے زمین جو ہے باڈی کو یا کوئی بھی چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، تو یہ جو جلالی بدن ہے اس پر کشش ثقل یا فزکس کے وہ جو لاز ہیں وہ کام نہیں کرتے، وہ اس سے بھی مبرہ ہوتا ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح کی سپیڈ یا اس بدن کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، جس میں وہ پلک چھپکتے میں کہیں بھی جا سکتا ہے اور کہیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ ہماری خدا یسوع مسیح میں جو نئی زندگی ہم لیتے ہیں، اس نئی زندگی کے یہ فائدے ہیں، اس زندگی کے مطلب جو ہے بینیفٹس ہیں جو ہمیں ملیں گے، اور ہمیں وہ جلالی بدن جو ہے ہمیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے اپنے شاگردوں سے یہ بات کرتے ہیں، اور پولس رسول جو ہے یہ بات کرتا ہے کہ اگر ہم اس میں پڑھتے ہیں کرنتھیوں کے باب میں، وہ اس کو ذرا جلالی بدن کو اور زیادہ تفصیل سے بیان کرتا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کو پڑھیں۔ کرنتھیوں کے نام خط جو پہلا گرنتھیوں ہے اس کے نام خط اور اس کے 15 باب میں جو ہے پولس رسول جو ہے وہ بیان کرتا ہے اس جلالی بدن کے بارے میں، ذرا اور تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ وہ یہ بات کرتا ہے کہ ہم یہاں سے پڑھ لیتے ہیں 45 ورس سے ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ لکھا ہے، چنانچہ لکھا بھی یہ ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدمی زندگی بخشنے والی روح بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے، جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہیں، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں، اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔ تو آگے 50 ورس میں وہ یہ بات کرتا ہے، اے بھائیو، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے، اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔ یہاں پر جو ایک قابل غور چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ گوشت اور خون
खुदा यीशु मसीह ने अपना खून बहा दिया हमारी खातिर। जब खुदा यीशु मसीह का जलाली बदन था तो उसमें ब्लड नहीं था, और हम ये कहते हैं कि ब्लड में जिंदगी होती है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब खुदा यीशु मसीह ने ये बात की कि आओ देखो मेरा बदन, जो गोश्त और हड्डी जो इसमें देखते हो वो मतलब भूत में या बदरू में नहीं होती जो तुम मुझ में देखते हो। लेकिन यहाँ पर वो ये बात करता है कि गोश्त और खून जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। तो मेरे जीजो, इसने गोश्त और खून की बात की है। गोश्त और हड्डी जो है वो बदन में है, जलाली बदन में होती है। लेकिन इसको ये एक अलग टॉपिक है, इस पे हम बाद में बात करेंगे कि पौलुस रसूल का कहने का मकसद या मतलब क्या है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो 51 वर्ष में कहता है कि देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। ये एक दम में, एक पल में, पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर पानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि जरूर है कि ये पानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा कि जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है। तो मेरे अजीजों, हम सब जो हैं वो एक जलाली बदन में जी उठेंगे। इसलिए ये जो बदन हमारा बदन है इसने फना होना है, ये फना होने के लिए है। इसलिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए। अगर हमारी जिंदगी में कोई दुख, कोई तकलीफें, कोई परेशानियां, बीमारियां ऐसी हैं, और बहुत सारी बीमारियां वक्त के साथ ठीक भी हो जाती हैं, हील हो जाती हैं, वो जितना खुदा मुनासिब समझता है। अगर मैं कहूँ मेरे सर में दर्द है और मैं परेशान हो जाऊं, मैं कहूँ खुदावंद मुझे मेरे सर में दर्द है मुझे ठीक कर दे, मेरे चीजों, मुझे मतलब दुआ की जरूरत नहीं है, मुझे जो है वो खुद ही ठीक हो जाएगी। मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, कोई टैबलेट ले लूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन ये चीज है कि हमें जो है इन छोटी छोटी बातों के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, इन छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ज्यादा वो नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्या है, क्यों है, कैसे है। और ना ही हमें जो है इतना ज्यादा इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि अगर जिंदगी में हमारे कुछ परेशानी या दुख है, जैसे कि हमने देखा कि खुदा यीशु मसीह ने कहा, वो जैसे जन्म का अंधा था, तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि किसी ने गुनाह नहीं किया, बल्कि ये बीमारी इसलिए है कि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। अगर हमारी जिंदगी में कोई दुख या तकलीफ आती है तो वो खुदावंद के जलाल के लिए होती है। हमें इस बात के लिए शुक्र करना चाहिए कि हमारा बदन उसके जलाल के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद हम ये देखते हैं, क्योंकि आगे वो क्या बात करते हैं, क्योंकि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखती है। मेरे अजीजों, जितनी भी यूनिवर्स है, जितनी भी कायनात की चीजें हैं, वो सब इस वक्त का इंतजार कर रही हैं कि खुदा के बेटे कब जाहिर होंगे और हम उनको देखें कि वो किस हालत में जाहिर होंगे। सारी कायनात इस चीज का इंतजार कर रही है। और सारी कायनात को, जैसे कि आगे वो कहता है कि सबको दर्द जह लगे हुए हैं। एक बात काबिले गौर है कि जब औरत जो है वो प्रेग्नेंट होती है और जब उसके टाइम पीरियड होता है पैदा होने का, बेबी के पैदा होने का, तो मेरे अजीजों, हमें कुछ ना कुछ, जैसे कि डॉक्टर या नर्सेज होते हैं, हमें वो इस अमल में हेल्प आउट करते हैं। लेकिन वो इस अमल में मतलब जो है, अगर वो ना भी हमारे पास होंगे तो वो अमल, ये जो नेचुरल अमल है, ये होना ही होना है। ये मतलब बेबी ने पैदा होना ही होना है, क्योंकि एक नेचुरल है, ये कुदरती है, और ये अमल होना है। इसीलिए वो जो दर्द, वो तकलीफें जो है हम सहते हैं। और इसके बाद जो नेचुरली जो अमल होता है कि हमें एक जो है पैदाइश होती है, हमें जो है, एक मिनट में, रुबीला जरा कॉल कर रही है, लेकिन मैं बाद में उससे बात करती हूँ। उसमें यह है कि हमें जो है उस कहने का मेरा मतलब यह है कि जो चीज अमल में नेचुरली होनी है वो होनी ही होनी है। इसीलिए जो है दर्द ज़ह में, मखलूकात के दर्द ज़ह में कराहने का मतलब क्या है, वो ये है कि जिस तरह से एक औरत तकलीफ उठाती है और उसके बाद उसको एक बेटा या बेटी जो है वो मिलती है, एक नई जिंदगी मिलती है और वो खुशी महसूस करती है, इसी तरह से कायनात की सारी चीजें भी उसी तकलीफ में हैं,
उसी दर्द में हैं कि जब खुदा यीशु मसीह आएगा तो एक नई जिंदगी होगी, एक नया अमल शुरू होगा, और खुदा का बेटा जब जाहिर होगा तो खुदा के बेटे के साथ खुदा के दूसरे बेटे भी जाहिर होंगे। जैसे कि अगर हम ऊपर देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है 15 और 16 आयत में, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। तो मेरे अजीजों, जब खुदा में यीशु मसीह जलाली बदन में जाहिर हुए हैं, खुदा में यीशु मसीह को जलाली बदन मिला है, तो हम सब भी जो हैं इस बात के लिए अपने आप को तैयार रखें कि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ अडॉप्टेड बेटे और बेटियां हैं, और जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह को मेरास में मिलेगा वो सब कुछ हमें भी मेरास में मिलेगा। जैसे कि वो कहता है कि रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मेरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। खुदा में यीशु मसीह ने दुख उठाए और वो जलाली बदन में जिंदा हुआ। हमें भी जिंदगी में दुख उठाना जरूर है ताकि हम उस जलाली बदन में जिंदा किए जा सकें, और हमारा ईमान है। और यहाँ पे ये लिखा है कि खुदा का कलाम और खुदा का रूह और जो बाप है, और ये खुदा यीशु मसीह और बाप, ये सब गवाही देते हैं कि हम खुदा यीशु मसीह के साथ खुदा बाप के फर्जंद हैं, बेटे और बेटियां हैं। और जब हम फर्जंद हैं तो फिर हम सब भी खुदा यीशु मसीह के साथ हम मेरास हैं, यानी वो सारी चीजें जो खुदा यीशु मसीह को मिली। खुदा यीशु मसीह बादशाहत में हिस्सा मिला, खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो जलाली बदन दिया गया, और खुदावंद यीशु मसीह को वो सारी बरकत, वो सारा कुछ मिला जो खुदावंद यीशु मसीह को मिलेगा, वो हम सबको भी मिलेगा, और हम सब भी उसी तरह से जिंदा किए जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, सारी मखलूकात के कराहने का मतलब यही है कि जिस तरह से एक औरत कराहती है, उसी तरह से जो अभी जो दुनिया है, दुनिया की सारी चीजें तकलीफ में है, दुख में है। और ये हमें याद रखना चाहिए कि अब्दी जिंदगी हमारा फ्यूचर है, और जब तक हम जिंदा हैं, खुदा के बेटे जिंदा हैं, ये जमीन भी रहेगी, और हम भी खुदा के साथ इस जमीन पर ही बादशाही करेंगे। बेशक इस जमीन की शक्ल तब्दील हो जाएगी, जो कि अब जैसे कि पहले से लेकर अब तक जमीन उस शक्ल में नहीं रही, लेकिन जब खुदा के बेटे और बेटियां इस जमीन पर जाहिर होंगे, इसकी शक्ल तब्दील हो जाएगी, और हम भी खुदा यीशु मसीह के साथ इस जो है जमीन पर बादशाही करेंगे, क्योंकि हम मेरास हैं, क्योंकि हम खुदा यीशु मसीह के साथ उसी मेरास को हासिल करेंगे जो खुदा यीशु मसीह के साथ के पास है या खुदा यीशु मसीह को हासिल है। तो मेरे अजीजों, हमें इस दुनिया में जो तकलीफें परेशानियां आती हैं, हमें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। खुदावंद हमारे इस फानी बदन को अगर फना करना चाहता है तो उसका मकसद ये है कि खुदा हमें जो है चाहता है कि हम उस जिंदगी पर गौर करें जो हमें हासिल होने को है। खुदावंद हम सबको इस्लाम के वसीला से बरकत दें, आमीन। आइए हम इस खूबसूरत कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करेंगे। हमारे साथ काशिफ है, काशिफ के साथ मिलकर, और इसके लिए बढ़कर चाहेंगे कि हम ये जो बदन है फना होगा, हमारा मटीरियल